नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बराक नागरिक सांसद के उद्योग से शिक्षक के प्रेस क्लब में 21 जुलाई भाषा शहीद दिवस के अवसर पर भाषा गरिमा उपलक्ष्य में 7 सांबादिकों को दिया गया संबर्धना। पत्रकारों के संबर्धना कार्यक्रम में देखी गई उत्साह की दौड़। करीमगंज जिले के राताबाड़ी क्षेत्र में दुष्कृतिकारी के हमले में 2 महिला बुरी तरह घायल, एक की इलाज चल रही है नाजुक हालात में, दूसरा भर्ती हुए हैं शिक्षक चिकित्सा महाविद्यालय में। करीमगंज जिले के नागकापन गांव में अपनी छोटी बहन को बचाने के दौरान बड़ी बहन की हुई मौत। दोनों की शव बरामद होने पर इलाके में छाई दुखद माहौल। छात्र संगठन नागसा के कार्यकर्ताओं ने अमर शहीद जगन जीशु के स्मरण में गांधी बाग में आयोजित किया पुष्पांजलि प्रदान कार्यक्रम। जल्द से जल्द भाषा सर्कुलर रद्द किए जाने का किया गया मांग। रामनाथपुर पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर कांचीवाला गांव के बलात्कार कांड से जुड़े 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। चल रही है कानूनी कार्रवाई। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 21 जुलाई भाषा शहीद दिवस को केंद्रित कर तथा भाषा गरिमा तिथि के उपलक्ष्य में 7 पत्रकारों को बराक नागरिक सांसद की ओर से शिक्षक के प्रेस क्लब में संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिनमें उत्तम कुमार सरकार, हेमंत दत्त पुरकायस्थ, विक्रम सरकार, मकसूदुल चौधरी, कुंतल कुरी, विश्व कल्याण पुरकायस्थ, भोलानाथ शामिल हैं। गौरतलब है कि संबर्धना कार्यक्रम में बराक नागरिक सांसद के प्रधान संपादक शंकर दे, यूटीटीसी के सभापति संजीव देवनाथ, ईशान बांग्ला न्यूज के निर्देशक सौमित्र दत्त राय, अध्यापक निरंजन धर, विकास भट्टाचार्य और पत्रकार हिरोजीत सिंह तथा महुआ चौधरी व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। कारण हमारे लक्ष्य हलो जे एक एक समय আমরা এক একটা লক্ষ্য নিয়ে দিচ্ছি। এখানে যারা রয়েছেন আপনারা দেখছেন যে তারা কেউ অনেক আগে থেকে করছেন। উত্তম কুমার সরকার সাংবাদিকতা বেশ বহু তারা আসলে তার প্রেস পরিবার, প্রথম তাদের প্রেস মুদ্রণ প্রিন্টিং প্রেস খুব কম ছিল জানি সেটা অত্যন্ত, এবং প্রিন্টিং প্রেস থেকে পত্রিকা বেরোতো সে বহু আগে সেই পরিবারের হলেন উত্তম কুমার সরকার, এবং তিনি আগাগোড়া অন্য কোনো পেশায় নয় সাংবাদিকতা করছেন। বিভিন্ন কাগজে তিনি একের পর এক কাজ করে চলেছেন, তো অন্য পেশায় তিনি যাননি। রয়েছেন হেমন্ত দত্ত পুরকায়স্ত। হেমন্ত দত্ত পুরকায়স্ত অত্যন্ত বড় মাপের চিত্র পরিচালক। আজকে যদি কলকাতা বা মুম্বাইতে থাকতেন বা অন্যত্র থাকতেন, কিন্তু আমরা জানি যে সবাই কলকাতা মুম্বাই গেলে চলবে না। এটা শ্রীমতী মহুয়া চৌধুরী মহাশয় খুব বড় যে এখানেই থাকতে হবে। এখানকার পরিমণ্ডলে পরিসরে যতটুকুই আমরা করি বা যাই আমরা প্রত্যাশা বা প্রাপ্তি, হয়তো তেমন কিছু হবে না, কিন্তু এর মধ্যেও আমরা আমাদের কাজটুকু করে যাবো। এবং সেই লক্ষ্য নিয়েই শ্রী হেমন্ত দত্ত পুরকায়স্ত তাকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। তাকে আপনারা চেনেন। এই দুজন একটু আগে বিক্রম সভার তুলনামূলকভাবে পরে সাংবাদিকতা এসেছেন, কিন্তু জোরের গতিতে তিনি কাজ করছেন এবং এনি লাইভে তিনি কাজ করছেন। ইংরেজি, হিন্দি দুটো ভাষাই তার অত্যন্ত খুব ভালো দখল। বিশ্ব কল্যাণ পুরকায়স্ত বাংলা এবং ইংরেজি 2 ভাষাতেই খুব দখল তার, এবং প্রান্তজ্যোতির দৈনিকে করছেন, পাশাপাশি হিন্দুস্তান টাইমসে করছেন। মকসুদুল চৌধুরী একই সঙ্গে যুগসংখ্যা করছেন, আবার ইলেকট্রনিক মিডিয়া ND24 করছেন। ভোলানাথ তিনিও কিন্তু একেবারে ইচ্ছা করলে অন্য পেশায় যেতে পারতেন, কিন্তু এই যতদিন ধরে তিনি করছেন একেবারে জোরের গতিতে একটার পর একটা প্রয়োজনে এইটা থেকে সেইটা তিনি করে চলেছেন, এবং বর্তমানে তিনি ঈশান বাংলাতে রয়েছেন, আবার গুয়াহাটির প্রতিদিন রয়েছেন। কুন্তল কুরি এরা একটু পরের, আমি আগেই বললাম একটু পরের, আমরা সব মিলিয়ে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। তো কুন্তল কুরি অত্যন্ত নিষ্ঠার সময় আমরা দেখি যে ফিল্ড জার্নালিজমে বুলা, কুন্তল, মকসুদুল, বিক্রম, বিশ্ব কল্যাণ তারা ফিল্ড জার্নালিজমে তুলনামূলকভাবে উত্তম সরকার, হেমন্ত দত্ত হাউস সাংবাদিকতা বেশি করে, কিন্তু এই বাকি যারা রয়েছেন তারা ফিল্ড জার্নালিজমে, সেটা জানেন অত্যন্ত ঝুঁকির কাজ।
কোন সময় কি ঘটবে না ঘটবে, কোন সময় খবর আসবে চলে যেতে হয় এবং সেখানে গিয়ে সেই সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করে। এই মিলিয়ে আমরা দিচ্ছি। আর আরেকটি কথা আমরা বলতে পারি, এই মুহূর্তে আপনারা খেয়াল করবেন, যত সরকারি স্তরে লিফলেট আসে, ইভেন প্রাইভেট যত অর্গানাইজেশন এখানে আছে, প্রাইভেট ব্যাংক, প্রাইভেট অফিস, কিছুতে অসমীয়া ভাষায় লেখা থাকে, কিন্তু আমরা প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছি। সেই 86 সালে যদি প্রতিবাদ না হতো, যেদিন জগন যিশু মারা গেছিলেন, আমাদের উপর কিন্তু অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আজকে পুরো উপত্যকা জুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ ওঠায় সেটা সাময়িকভাবে তখন বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু প্রতিনিয়ত এটা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে সরকারি স্তরে। এই বিগত কিছুদিন আগে আমরা কিভাবে প্রতিবাদ করা ভুলে গেছি। শৃঙ্খল চালিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে একটা ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে। এই গত 10-15 দিন আগেও নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাইনবোর্ডের মধ্যে কালিলেপন করে দিয়েছে। সরকারি স্তরে কোনো কিছুই হয়নি, এটা নিয়ে আমরা কোনো প্রতিবাদ সাব্যস্ত করতে পারিনি। কিন্তু ভাষা আইন লঙ্ঘন করে আমাদের শিলচর রেল স্টেশনে অসমীয়া সাইনবোর্ড লাগানোতে যারাই কাললেপন করেছিল তাদের উপর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা সরকারি স্তরে অ্যাকশন হয়েছে। যদি আমাদের এই উপত্যকায় কাললেপনের জন্য সরকারিভাবে কোনো অ্যাকশন হতে পারে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কেন হবে না? সেটা তার জন্যই হচ্ছে না, আমরা প্রতিবাদ করাটা ভুলে গেছি। আর আমি সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুদের কাছে একটা জিনিসই অনুরোধ করব, আজকে এই ভাষা শহীদের দিনে যদি বরাক উপত্যকায় ছোট্ট একটা কিছু ঘটনা ঘটে, গুয়াহাটি ভিত্তিক যত ইলেকট্রনিক মিডিয়া আছে, প্রিন্ট মিডিয়া আছে, ওরা সবকিছুতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, গেল একটা রব তুলে। কিন্তু আমাদের এই উপত্যকার প্রিন্ট মিডিয়াই হোক, ইলেকট্রনিক মিডিয়াই হোক, এই সমস্ত ছোট ছোট ঘটনা যখন ঘটতে থাকে, নানা সূক্ষ্মভাবে অসমীয়াকরণের প্রচেষ্টা চলতে থাকে, সেটার প্রচার সেভাবে হয় না। करीमगंज जिले के रातावाड़ी विधानसभा केंद्र के सिंगलाचौड़ा 3 नंबर वार्ड के रहने वाले जयराम गडीरी तथा दीपा गडीरी नाम के 2 महिला के ऊपर इलाके के श्रीलाल भर के पुत्र उपेश भर द्वारा जानलेवा हमला किया गया। तेज धार वाले हथियार से हमला किए जाने के चलते एक महिला की हालत नाजुक हो गई, जिसका इलाज सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के आईसीयू में चल रहा है, जबकि दूसरे महिला का इलाज सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के कॉमन बिस्तर पर चल रहा है। बहरहाल इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन करते हुए आरोपी उपेश भर की गिरफ्तारी के लिए लग गई है। सूत्रों के अनुसार रात करीब 11 बजे शौचालय में जाने के दौरान श्रीलाल भर के पुत्र उपेश भर ने इन महिलाओं पर जानलेवा हमला किया। मुद्दे को लेकर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हल्ला मत कर अभी। लाइट लिया है, लाइट तो है, जब ना चक चक लाइट है, जे लाइट चक चक बात कन्हैया गाड़ी ले आओ। ओए कन्हैया गाड़ी ले आओ, गाड़ी ले आओ, गाड़ी ले आओ, ले जाए, उठाओ उठाओ, हाय रख मत छोड़ा। आपका नाम? जयराम गडीरी। घटना क्या घटना क्या हुआ था? बोला क्या करना मैंने क्या भैया बताओ शुरू से बताओ जो हुआ था मर्डर शुरू से बताओ पहले बताओ किधर का भैया हम लेटे में से कहनी है दुआरी पर हो गया बरंडा में तो ले मार दे पत्थर से। कौन उपेश भर मार दिया। किसका लड़का है? किसका लड़का है?
सिलाल के भर का है। हाँ हाँ बोले। मार दिया तो हम चित्कार किया है तो क्या से मारा? पत्थर से आपको मारा? हाँ अच्छा। एक इधर मारा, एक इधर मारा है। हाँ अच्छा। तो हम चित्कार किया है तो घर में से हमारा गुलाब चंद लड़का उठो बाहर हुआ है तो उठो भी हल्ला किया है तो इधर से आदमी आया है बहुत सा, तो हमको ले गए पंचायत में दिखाने के वास्ते। तो उधर पंचायत के किनारे जाते जाते, पंचायत मतलब बगान पंचायत? बगान पंचायत। तो इसे फोन किया है, बोल दिया है कि मर्डर कर दिया, उसको जान मार दिया है। अच्छा। तो दौड़ के आया है हम लोग। तो किसको मारा है वो? हमारे छेले के बहू का। नाम क्या है? हाँ, दीपा गडेरी का और अनिता गडेरी को। दीपा गडेरी का बयस कितना होगा? दीपा गडेरी का बहुत 24-25 होगा। 35। हाँ। बच्चा है क्या उसका? नहीं। दीपा गडेरी का बच्चा है? 3 है। कितना बड़ा है? छोटा छोटा है? छोटा बड़का ला एक और छोटा छोटा। उसको वो अभी वो कहाँ चोट लगा है उसको? दीपा गडेरी कहाँ लगा है? हमको तो नहीं देखने दिया है कि खून देख के तो पागल है। गांव का नाम क्या है? हमारा बाबू का नाम? गांव का नाम? सिंगला चढ़ा। वार्ड नंबर 3 वार्ड नंबर 3। जीपी सिंगला चढ़ गई। और जो आके घर में एक हथियार छोड़ दिया है। हथियार छोड़ के भागा है वो? थाना ले गए। थाना ले गया उसको। आपने केस किया है अभी? अभी तो थाना आया, एफआईआर रजिस्टर किया है? नहीं, खाली रिकॉर्ड करके ले गए, नाम हम पूछ के। पुलिस आया। एफआईआर वैसे आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में? हाँ, इस विषय में क्या हुआ, रात को 12:10 बाकी था। हाँ। तो उस टाइम में हमको कन्हाई हजम करके फोन किया, भैया ऐसा हो गया, 2 मर्डर हो गया। तो कहाँ हो गया? तो नहीं, हम लोग का गांव का घर का सामने अनिता गडेरी, दीपा गडेरी। तो हम यहाँ पे आए तो सब लोग रास्ते में, कोई इधर नहीं आ रहा है। तो आके देखा तो इधर पूरा डेड बॉडी, मतलब पूरा हम लोग से सब मर गया है। तो आके देखने के बाद यो किया, ओसी रातावाड़ी को फोन किया, उत्तम अधिकारी को। तो बोला सर ऐसा हो गया। तो बोलते हैं कि आप देखो मर गया आदमी, ने जिंदा है। तो बोला नहीं, अभी तो जिंदा है, एक काम को हॉस्पिटल लेके जाओ। तो बोला आपने यहाँ हॉस्पिटल जाएगा? तो हाँ, आप हॉस्पिटल लेके जाओ इसको, मैं आदमी भेजता हूँ। तो हम लोग फटाफट सब गाँव वाला आ गया उस टाइम में, सब आके देख के हम लोग फटाफट यो भी आया, कन्हाई भी आया, वार्ड मेंबर भी आया, सब हम लोग आए, गांव का आदमी आके गाड़ी मैनेज करके उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद वहाँ डॉक्टर सिन्हा आए के बाद देखे, वहाँ पे देखने के बाद हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ, एक का हालत नाजुक, मतलब उसका सेंस नहीं है, और अनिता गडेरी का एज 45, और दीपा का मतलब वो बोल पा रही है, उसका हाथ में फ्रैक्चर है, यहाँ लगा है नाक में, उसका भी कंडीशन है। तो एक को रेफर किया, रेफर करने के बाद उसको सिलचर मेडिकल रेफर किया, और अभी खबर लगा सुबह कि उसको आईसीयू में शिफ्टेड है वो। और दीपा को भी नाजुक सीरियस है। तो मैं आपका तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिलचर एसएमसी सुपरिटेंडेंट को कि उसका 10 जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी है, जो मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट उसको होना चाहिए, क्योंकि वो बचेगी कि नहीं ऐसा आईसीयू में है। तो मैं आपको थ्रू से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा पुलिस प्रशासन को और सबको कि ये स्टेटमेंट हो, जैसे कि कल्पिट को सजा मिले। कल्पिट यहाँ पे पता चला कि वो मारा है, उसका नाम उपेश भर है, वो फरार है फिलहाल। अभी सब गांव को लोग उसको खोज रहे हैं, पुलिस भी आके इंक्वायरी करके गया है। और इस बारे में एमएलए रातावाड़ी से बात हुआ, उन्होंने भी एसपी से बात किया, और जो सहयोग लगे उन्हें बोला है कि सहयोग करेंगे वो। और आपका नाम? मेरा नाम विश्वजीत कोयरी, मैं इंद्र क्लब सिंगलाचरा का जनरल सेक्रेटरी। करीमगंज जिले के नागकापन गांव क्षेत्र में रेशमी बेगम नाम की एक बच्ची जब अपने घर के तालाब में खेलते खेलते गिर गई तो उसे देखकर उसे बचाने के लिए सुमैया अख्तर नाम की उसी की बहन ने उसे बचाने के लिए तालाब में कूदा, लेकिन अपनी बहन को पकड़ने के साथ साथ वो भी पानी में डूब गई। एक साथ दोनों बहनों की मौत होने पर पूरे इलाके में दुखद माहौल छा गया। सूत्रों के अनुसार पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में लोंगाई पुलिस पेट्रोल के कार्यकर्ताओं के प्रयास से दोनों शवों को बरामद किया गया और अस्पताल में पोस्टमार्टम किए जाने के बाद परिवार सदस्यों के हाथों सौंप दिया गया। बहरहाल इस वारदात के चलते पूरे इलाके में दुखद माहौल बनी हुई है। करीमगंज जिले से भानुचंद की एक खास रिपोर्ट। आज के 1:30 नागाद की घटना था। प्रथम सूत्र 5 वर्ष में रेशमी बेगम खुड़ी सूत्र बड़टा बाधाई गया सुमैया अख्तर गेटा बाधाई गया आउट हुई गेटा मारा गया। বয়স কেমন হইব? ছোটটার 5 বছর, বড়টার 7 বছর। ঘটনাটা কোন জায়গা হইছে? ঘটনা ঘটছে নাগকাপন গ্রামের কাছে।
কত কোন সময় একা হয়েছে? ঘটনা এসে দেখতে হবে। তারা বাবার নাম বা মার নাম কিছু জানেন? বাবার নাম হলো শামসুল হক আর মার নাম রিফা বেগম। ঠিক আছে। अमर भाषा शहीद आंदोलनकारी शहीद जगन जीसू के स्मरण में भाषा अग्रासन के खिलाफ आक्सा छात्र संगठन का हुंकार। सूत्र के अनुसार 21 जुलाई मातृभाषा मर्यादा की रक्षा में आंदोलन के एक बेहतरीन व्यक्तित्व 1986 साल के 21 जुलाई को उग्र प्रादेशिकतावादी चक्रांत के खिलाफ उस दिन जगन्मय देव व दिव्येंदु दास ने पुलिस की गोलियों से अपना आत्माहुति प्रदान किया था। अपने आत्मबलिदान तथा सेवा सर्कुलर को रद्द किए जाने के मांग पर असम सरकार को आखिरकार बाधित किया गया था। उनकी इस अमर आत्मबलिदान को कोई भी आजीवन भूल नहीं पाएगा। जगन्मय देव व दिव्येंदु दास के स्मरण में शिलचर के गांधी भवन क्षेत्र में अस्थायी शहीद बेदी में माल्यादान और श्रद्धांजलि अर्पण कर आक्सा के कार्यकर्ताओं ने अपने श्रद्धा व्यक्त की और संदर्भ में उपदेष्टा रूपम नदी पुरकास्ता ने विस्तारित खुलासा भी किया। এই বরাক উপত্যকার দামাল ছেলেরা সেদিন ভাষা সার্কুলারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিক্ষোভ ছাত্র বিক্ষোভ সেদিন সার্কিট হাউসের সম্মুখে প্রফুল্ল কুমার মহন্তকে উদ্দেশ্য করে তার বিরুদ্ধে একটা গণ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল এবং সেদিন এই জগন্ময় দেব এবং দিব্যেন্দু দাস ভাষার জন্যে তাদেরকে জীবন আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত ভাষা সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। আপনারা জানেন 60 সনে আসাম রাজ্য বিধানসভায় একক অসমীয়া ভাষা করণের জন্য সেদিন একটা এখানে যদি কারোর উপর মাতৃভাষা চাপিয়ে অসমীয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়, যদি এখানে কোনো বিশ্বের কোনো মাতৃভাষার উপর তার অধিকার প্রয়োগ করা হয় তাহলে আকসা চুপ করে বসে থাকবে না। আমরা এও জানান দিতে চাই যে আজকে যে মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান, আমরা এও জানান দিতে চাই যে 86 21 জুলাই ভাষার প্রশ্নে যে জীবন আত্মাহুতি দিয়েছিলেন সেটা যাতে কোনো অবস্থায় কোনোদিন যাতে ব্যর্থ না। पिछले 15 जुलाई को हैलाकांदी जिले के रामनाथपुर थाने का दिन कांचीवाला गांव में 13 साल की नाबालिका को दर्शन कर 2 अपराधी फरार हो गए थे। बलात्कार के वारदात से जुड़े परिवार सदस्यों ने एक एफआईआर भी रामनाथपुर थाने में दर्ज किया था, जिसके चलते 2 बलात्कारियों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया और इस संदर्भ में 46/22 आईपीसी धारा के तहत एक मामला दर्ज किया। पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर रात 12 बजे कांचीवाला गांव में छापा मारकर 20 वर्षीय सलामुद्दीन चौधरी व 19 वर्षीय आबुल हुसैन लश्कर नाम के 2 बलात्कारियों को गिरफ्तार किया। दोनों बलात्कारियों को पुलिस प्रशासन हैलाकांदी चीफ जुडिशियल अदालत में पेश कर कुछ दिनों के लिए रिमांड में लिया और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। बहरहाल बलात्कारी दोनों अपराधियों को गिरफ्तार होने पर लोगों में खुशी की माहौल बनी हुई है। इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा भी किए। जुलाई को लगभग दोपहर 3 बजे के आसपास
कामझियोला गांव जो कि रामनाथपुर पीएस के अंदर आता है, वहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि 13 साल की बच्ची के साथ कुछ 2 अडल्ट लड़कों ने गलत काम किया। और क्योंकि गवर्नमेंट और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड और वुमेन के खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त है, हम लोगों ने इमीडिएटली बहुत मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया। मैं खुद भी सीन ऑफ क्राइम पे जाके रेड्स हम लोगों ने की और अल्टीमेटली कल रात को हम लोगों को सफलता मिली जब हमने दोनों मेन अक्यूज्ड सलामुद्दीन और अबुल हुसैन जो उसी गांव के रहने वाले हैं उनको एप्रीहेंड किया है और आज उनको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश किया जाएगा? पेश हो चुके होंगे। हो चुका है। धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। नमस्कार। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। Welcome to Sarla Birla Gyan Jyoti Center. Here we strive to prepare students for their brightest future and gear them up to be one of the best citizens that this state and the country can have. We have an amazing group of teachers who try their best to infuse our students with an equal balance of academics and moral values. We also have regular interactions with the other Birla schools all over the country, thereby helping our students gain even more knowledge from other parts of the nation. Apart from academics, we are also proud to have a diverse array of extracurricular activities such as yoga, music, karate, dance, sports such as basketball, badminton, and others, and instruments like guitar, keyboard, etc. We are also excited to announce that this year we are starting class 11, including all the 3 streams of humanities, science, and commerce. Get your child admitted to Sarla Birla Gyan Jyoti and give them the best education they can have. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ट শিলংপট্টি শিলচর। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं।
असम के नामचीन चाय में से एक, जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में, लंबे अरसे के बाद तारापुर शिवबाड़ी रोड क्षेत्र में गंदगी की सफाई होने पर कुछ हद तक लोग इन दिनों राहत की सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से इलाके में गंदगीपूर्ण माहौल के चलते जनजीवन पूरी तरह बेहाल हो गया था। जुलाई को मातृभाषा अधिकार रक्षा की शपथ को सामने रखकर कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र में जगन्नाथ व दिव्येंदु दास के स्मरण में छात्र संगठन एआईडीएसओ, युवा संगठन एआईडीवाईओ तथा किशोर किशोरी संगठन कमसमोल के कार्यकर्ताओं द्वारा शिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे एक अस्थायी शहीद वेदी बनाकर श्रद्धा व्यक्त किया गया। इस दिन शाम 4 बजे रांगीखाड़ी भाषा से शोध के सामने एक पथ सभा का आयोजन किया गया तथा स्थिति के बारे में वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया। असम राज्य कमेटी के सहसभापति हिलोल भट्टाचार्य ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। অবস্থা কিন্তু ভাষিক আগ্রাসন যাকে আমরা বলি, সেই আগ্রাসন কিন্তু আজকেও চলছে। আমরা আজকে এই বিশেষ যেটা দিন, আজকে এই দিনটাকে এই উদ্দেশ্যেই পালন করছি যে বরাক উপত্যকাতে যে রক্ত দিয়ে প্রাণ দিয়ে যে মাতৃভাষার অধিকারকে রক্ষা করা হয়েছিল, সেই মাতৃভাষার অধিকার যাতে কোনো অবস্থাতে কেউ যাতে এটাকে ধ্বংস করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যেই আমরা প্রতি বছর 19 মে, 21 জুলাই, 21 ফেব্রুয়ারি এই যে বিশেষ বিশেষ দিন মাতৃভাষা আন্দোলনের, সেই দিনগুলোকে আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা পালন করি এবং আজকেও আমরা এটাই করছি। আমি সবাইকে আহ্বান করব যে যখনই আপনারা দেখবেন যে আমাদের মাতৃভাষা আক্রান্ত হচ্ছে, আমাদের মাতৃভাষার অধিকার আক্রান্ত হচ্ছে, সেই সময় আপনারা যেভাবেই পারুন প্রতিবাদে সোচ্চার। এই মাতৃভাষার অধিকার যদি আমাদের থেকে শেষ করে দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু এমন একটা সময় আসতে পারে
যে আমাদের যে নাগরিকত্বের যে অধিকার আছে সেই অধিকারটাও কিন্তু ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। কাজে মাতৃভাষা এখানে মুখ্য ব্যাপার নয়, মাতৃভাষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে আমাদের সাংবিধানিক অধিকার, আমাদের সমস্ত রকমের অধিকার। কাজে আমাদের অধিকারকে যাতে আমরা রক্ষা করতে পারি এই আহ্বান জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম। একটু পরে नशा विरोधी कार्यक्रम के तहत बाजारी चौरा थाने के अधीन चुराईबाड़ी वाच पोस्ट क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने गांजे के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। सूत्र के अनुसार त्रिपुरा से गुवाहाटी जा रहे एक नाइट सुपर में चेकिंग किए जाने के दौरान पुलिस प्रशासन ने 2 यात्रियों के बैग से लगभग 12 किलो सूखना गांजा जब्त किया, जिसके चलते बाजार मूल्य लाख रुपए बताया जा रहा है। इधर पार्वती देवी तथा प्रभा शाह नाम के 2 व्यक्ति को इस संदर्भ में गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इधर एक और शख्स प्रमेश उरांग नाम के एक व्यक्ति को भी इस वारदात से जुड़े रहने पर गिरफ्तार किया गया है। আমাদের টাকা চেকিং চোরাইবাড়ি ওয়াশপোস্টের সামনে চলে, তো সেই মতো আজকেও নাইট সুপার বাসগুলি এসে আমাদের চোরাইবাড়ি ওয়াশপোস্টের সামনে আসে। আসার পরে আমরা ওই তালাশি চালার পরে ওই একটা গাড়ি থেকে 2টা প্যাসেঞ্জার পুলিশকে দেখে নেমে যাওয়ার পর আমাদের সন্দেহ হয়, আমরা ওই 2জনকে ডিটেক্ট করেছি আনুমানিক 6:30 বাজার দিকে। তো তার একজনের নাম হল পার্বতী দেবী, তার ঘর হল সমষ্টিপুর বিহার, আর সঙ্গে থাকার জন্য যে প্রাণেশ উরাং, বাড়ি হচ্ছে মেঘলিবার টি আগরতলা। এদের কাছ থেকে 12 কেজি গাঁজা আমরা উদ্ধার করেছি। গাঁজা বাজার মূল্য আনুমানিক 1 লাখ টাকা। গাড়ির নাম্বারটা কি স্যার? গাড়িটা তো গাড়ি থেকে নেমে গেছে, কিন্তু গাড়িটা কোনটা গাড়ি ছিল আমরা টিকেট করতে পারিনি। গাড়িতে ছিল, পুলিশকে দেখে নেমে যায় কি গাড়ি, কোনটা গাড়িতে নেমে। কি ट्रेवल्स? सीमा ट्रेवल्स। ड्राइवर भी वहाँ बियर पिलाया, हम खुद वहाँ पर तमसा सब देख रहे बैठ के। हम वही काउंटर में टिकट काटे, हमको सब तमसा देख रहे हैं उसको। ये लालगंज वाला इनके कॉन्टेक्टर में ड्राइवर, तो बोलो कि आली कौन है ड्राइवर इसको। हमको बुलाओ माँ, कौन भूल किया हो माँ, हमको फंसा दिया हो माँ, हमको फंसा। कपड़ा तुम्हारा है जो अंदर, हमको क्यों तुम फंसा रहा है? तुम्हारा साथ उठ सब बड़ा हुआ है यार, निकालो अपना। निकालो, तुम निकालो, एक एक करके निकालो। सिलचर आसम रोड तपोवन नगर के रहने वाले करिंद दास नाम के एक व्यक्ति पिछले शुक्रवार से लापता है, जिसके चलते लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है और परिवार सदस्यों में दुखद माहौल बना हुआ है। लगभग 70 साल उम्र के ये व्यक्ति अपने शरीर पर एक लुंगी व टी-शर्ट पहने हुए थे। लगातार उनकी तलाशी न मिलने पर उनके पुत्र द्वारा नेशनल हाईवे आउटपोस्ट में एक मामला दर्ज किया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस शख्स का पता चलता है तो नेशनल हाईवे पुलिस पोस्ट में संपर्क किए जाने के लिए अपील किया गया है। কিতা হইছে আপনার? কেসে শুক্রবার থেকে আমার বাবারে পাইলাম না। মানে আপনার নাম কিতা? আপনার নাম কিতা? আমার নাম পঙ্কজ দাস। আপনার বাবার নাম? বাবার নাম কাইন্দ দাস। বাসা কোন জায়গা? বাসা তপনগর সালাট হসপিটাল, শিলচর। শিলচর আশ্রম রোড না এটা? আশ্রম রোড এলাকা। আচ্ছা, কি হইছে? ওটা তাইলে ঘরতে হইয়া বাইরেছে, সামনে থেকে আইরাম। কোন দিন ঘটনাটা হইছে? শুক্রবারে। আচ্ছা, তো আপনারা এখন পর্যন্ত পাইছেন না খুঁজে? এখন পর্যন্ত খুঁজে পাইছেন। আমরা আমার ঘরের মানুষ সব পাগল হইয়া ঘুরে এখন পর্যন্ত পাইছেন, তো এখন কিতা করা? আত্মীয় স্বজনের কাছে খোঁজখবর লইছেন? আত্মীয় স্বজনের কাছে সবের কাছে খোঁজখবর লইছি, নিজে এখন খালি ঘুরিয়ে আইছি, খালি খুঁজে আইছি। এখন পর্যন্ত পাইছেন না? এখন পর্যন্ত পাইছেন। তখন মানে কি চাইন আপনি? আমি যদি পাই আপনার সবের কাছে জোড়া হাতাম, যদি পাই দয়া করে আপনার আমার বাবার একটু দয়া করে দেখবেন। দেখলে পরে যে ফাইন আমার মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে, মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, আমি গিয়ে লাগে নিজে আনি। আচ্ছা, 7020273452। তো আপনার এখন কি করছেন? বাবারা না পাইয়া কিতা করছেন? খুঁজাখুঁজি করছেন? খুঁজাখুঁজি করলাম। এখন কই আছেন? এখন তো বর্তমানে আমার বাড়িতে আছেন। সবাই বাবারে ফাইন নিউজের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন, দয়া করে জোরাত করে আপনার কাছে। এই ফটোটা দেখে আসলে আপনারা দেখবেন এই চেহারাটা।
बराक घाटी के साथ संगति रखते हुए लखीपुर क्षेत्र में भी कई निजी संगठन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से भाषा शहीद दिवस पालन किया गया। लखीपुर भाषा शहीद मीनार रक्षणाबेक्षण समिति के उद्योग से सुबह 8 बजे स्थायी शहीद वेदी पर कई संगठन कार्यकर्ता पहुंचकर शहीद वेदी पर माल्यार्पण पुष्पार्घ्य अर्पण किए तथा लखीपुर भाषा शहीद मीनार रक्षणाबेक्षण समिति के सभापति सत्यकी दास ने इस संदर्भ में वक्तव्य रखा। सूत्र के अनुसार बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन लखीपुर आंचलिक सभापति तथा संपादक शिल्पजीत पाल व कार्तिक राय ने भी कार्यक्रम में मौजूद रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस दिन के कार्यक्रम में लखीपुर लायंस क्लब की ओर से सभापति असीम पाल, लखीपुर प्रेस क्लब की ओर से संपादक पुलक दास ने माल्यादान व पुष्पार्घ्य अर्पण कर अमर शहीदों के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त किए। দাঁড়াও আমাদের লম্বা গুছি কোনটুকু আমাদের লম্বা গুছি সব সময় ভিতরকে আসবে না না আমারে ডাকে দিল শুভম দিলা না আমরা বাংলাদেশে যেভাবে প্রথম শহীদ হয়েছিল পরপর আমরা এইভাবে আমরা নিজের প্রাণ বলি দেব নিজের মাতৃভাষার স্বার্থে। মাতৃভাষা শুধু বাংলা ভাষা মাতৃভাষা বলছি না, সমস্ত জাতির মাতৃভাষা তার কাছে অমৃত। তাই সকল জাতির মাতৃভাষার মান রক্ষার্থে আমরা প্রতিবাদ করব এবং আমাদের নিজের মাতৃভাষা বাংলা ভাষার জন্য আমরা যখনই এইভাবে কোনো সার্কুলার আসবো আমরা তখনই ঝাঁপিয়ে পড়ব, প্রতিবাদের সুর তুলব, দরকার হলে আমরা প্রাণ বিসর্জন দেব। আজকে আর বিশেষ কিছু বলছি না, আজকে জগন যিশুর উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে ভবিষ্যতে আমরা এইভাবে বাংলা ভাষার মান রক্ষার্থে আমরা প্রাণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবো। ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ, মাতৃভাষা জিন্দাবাদ, মাতৃভাষা জিন্দাবাদ, বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ, জগন যিশু অমর রহে, জগন যিশু অমর রহে। कछा जिले के बोड़खला विधानसभा केंद्र के डोलू क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद हासिल किए जाने पर एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इलाके के कई क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता व समर्थकगण मौजूद थे। डोलू बाजार क्षेत्र में आकर यह जुलूस संपन्न हुआ। सांसद प्रतिनिधि विश्वजीत दास के तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में मंडल प्रभारी गोपाल राय व दूसरे कार्यकर्ताओं ने अपने वक्तव्य रखा। मंडल सभापति अरिंदर नाथ, अजीत दास, बोड़खला जीपी सभापति कंकन चक्रवर्ती मौजूद रहकर इस जुलूस का संचालन किया और अपने वक्तव्य भी रखे। ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আজকে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। সেই ফলাফলে বিজেপি তথা এনডিএ সমর্থিত প্রার্থী আমরা জানি আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু মহাশয় আজকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। তার জন্য আমরা বড়খলা মণ্ডলের পক্ষ থেকে ওনাকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমরা জানি উনি একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং তিনি ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল হিসাবে উনি কাজ করে গেছেন। ওনার দক্ষতা আছে এবং উনি যেভাবে ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল হিসাবে কাজ করে গেছেন তার জন্য শিক্ষা থেকে রাজনীতিবিদ যিনি নগর পঞ্চায়েতের সদস্য থেকে 25 বছরের ভিতরে রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত করে এক দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ এনডিএ তথা ভারতীয় জনতা পার্টি দেখিয়ে দিয়েছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি সত্যিকারের অর্থে একদম অন্তিম স্তরের গরিব শ্রেণীর যারা পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য কাজ করে তাদের সম্মান রক্ষা করে। ধন্যবাদ। मंत्री पीयूष हजारिका ने करीमगंज जिले के पथारखंडी क्षेत्र का दौरा किया। पथारखंडी विधानसभा के दौरे के दौरान उन्होंने कई नदी बांध का दौरा किया। कई क्षेत्र में संस्कार कार्य किए जाने पर
इस क्षेत्र का भी उन्होंने परिदर्शन किया। तत्पश्चात भीलवाड़ी क्षेत्र में विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषा सहित सुदेष्णा सिन्हा के शहीद वेदी पर श्रद्धा ज्ञापन किया, पुष्पांजलि अर्पण किए। भीलवाड़ी तथा जमियाला व आसपास के इलाके के दौरा करने के बाद हाथीगिरा क्षेत्र में उन्होंने नवनिर्मित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का भी उद्घाटन किया। तार दूरत अलग क्यू आकारेৰে এটা ৰিং বান্ধ বনাওঁ আমি প্ৰটেকশ্যন কৰিবলৈকে যাতে ইমিডিয়েট আকৌ দুমাহত বানপানী হ'লে যাতে পানী নহয় তাৰ কাৰণে তাৰ লগতে মানুহে যাতে মথাউৰিৰে অহা যোৱা কৰিব পাৰে যেহেতু মথাউৰিবিলাক একোটা একোটা পথ এই কামখিনি কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত আৰু নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা এই অঞ্চলবিলাকত পাৰ্মানেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। যিহেতু আপুনি কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে পাথৰকান্দি এটা মথাউৰিৰ অৱস্থা দেখি আহিলে, গতিকে কিছু ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে টকা আবণ্টন দিয়ে কিন্তু ঠিকাদাৰৰ কেমাৰি থাকি যায়। মই যেতিয়াৰ পৰা ডিপাৰ্টমেণ্টত মন্ত্ৰী হৈছোঁ ইমানখিনি হোৱা নাই। এটা দুটা ক'ৰবাত স্পেচিফিক কেছ থাকে আপোনালোকে ক'ব, ক'লে নিশ্চয়কৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা হ'ব। सुन्नी वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ताओं द्वारा करीमगंज जिले के कटावनी क्षेत्र में उच्छेद किए गए असहाय लोगों के समक्ष त्राण सामग्री वितरण किया गया। सुन्नी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से इस दिन संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता सभापति मौलाना अहमद जकारिया, संपादक राशिद अहमद, हसन अहमद, कारी बदरुल हक, अब्दुल फत्तर, अब्दुल हाफिज तथा दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर त्राण वितरण में लोगों को सहयोग किए। राताबाड़ी सुन्नी वेलफेयर सोसाइटी किया कोटामणि जगह नाम কি ভাই কোটামণি ইসারফার এই জায়গার মধ্যে আমরা ইয়া খবর লইছি, দেখলাম এই জায়গার প্রকৃতপক্ষে ফাট্টাগুলা আছে, এরপরেও এই মানুষগুলারে লাঞ্ছিত বঞ্চিত করা হয়েছে। এর লাগিয়ে আমরা দুঃখ প্রকাশ করি আর যে আমাদের আসাম সরকারের কাছে যে আমরা এই যে বাইগুলারে যেভাবে লাঞ্ছিত বঞ্চিত করা হয়েছে, দুঃখ দেওয়া হয়েছে, কষ্ট দেওয়া হয়েছে, ঠিক যদি এরার যদি কাগজ যদি ঠিক থাকে তাহলে এরারে আবার পুনর্বাসন দেওয়া হোক, যে তারা এই জায়গার মধ্যে ভালোভাবে বসবাস করতে পারে এবং তারা কিছু সাহায্য করা হোক। এই দাবি নিয়ে আমি সুন্নি ওয়েলফেয়ার রাতাবাড়ি সুন্নি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি থেকে দাবি জানাই আর যে আমরা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে যে আর যেন এই যে ঘটনা হইছে এই ঘটনা নিয়ে আমরা অনেক দুঃখিত, দেশের মানুষও দুঃখিত। আর জেলা এইভাবে ঘটনা না হয়, এইভাবে কোনো ব্যবস্থা করা হোক, কারণ এই জায়গার মধ্যে बाढ़ के बाद करीमगंज जिले के बाढ़ की हालत का जायजा लिया जल संपदा विभाग के मंत्री पीयूष हजारिका ने। मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि बाढ़ के नदीवास संस्कार के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और तो पूरे क्षेत्र में संस्कार कार्य जल्द से जल्द संपन्न कर लिया जाएगा। कुछ क्षेत्रों में नई बांध के संस्कार कार्य भी किए जाएंगे। আৰু কেতিয়াবা যদি কোনোবাই কয় ইমান কষ্ট কিয় কৰিব লাগে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কয় মোৰ হাতত সময় কম, অসমক আগুৱাই লৈ যাব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণে এইবাৰ আপোনালোকে হয়তো দেখিছে বানপানীৰ সময়ত আগতে এটা বানপানী 15 দিনত গৰাখহনীয়ালৈকে 3বাৰ কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছিল। হয়তো বহুত দিন ৰাজনীতি কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ ৰাজনীতি কৰিছে খবৰ আছে। আৰু এককাৰ মানে বুজিছে ককাৰলৈকে পানীত নামি কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰী বানপানী চাবলৈ গৈছিল, এয়া হৈছে পৰিৱৰ্তন। এই পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই আনিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। মোৰ এইটো মনত পৰে, মই যেতিয়া আগতে পৰিৱৰ্তনলৈকে আর সেই আদর্শকে সরকার মন্ত্রী বিভিন্ন সরকারের সরকার মন্ত্রী সহ অন্যান্যরা যেভাবে সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সঙ্গে নিয়ে যে এবার অন্ততপক্ষে বন্যার ক্ষেত্রে সেটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে, সেটার মধ্যে কারণ হস্তক্ষেপ সম্ভব নয়, এরপর সাধারণ মানুষের त्रिपुरा राज्य में त्रिपुरा आइडल सीजन 2 के जूनियर ग्रुप के राज्य सेरा पुरस्कार शुभराज ने हासिल किया है। संगीत में मेधावी तथा स्वरों के राजा शुभराज इन दिनों लोगों के चर्चा का विषय बने हुए हैं।
करीब 86 प्रतियोगियों के बीच उन्होंने सीजन 2 एडिशन में एक बार फिर से चैंपियन का खिताब हासिल किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर अपना अनुभवों का बखान। আমার নাম শুভরাজ দেব। কত তারিখ থেকে তোমাদের এক্সাম এই কম্পিটিশনটা শুরু হয়েছিল? আমাদের কম্পিটিশনটা 29 মে থেকে শুরু হয়েছিল। কতজন কম্পিটিটর ছিলেন? কম্পিটিটর ছিল অডিশনে 80 জনের মতো। তারপর হলো 27 জন, তারপর হলো 15 জন, তারপর লাস্টে দিয়ে হলো 8 জন জুনিয়র গ্রুপে। ধন্যবাদ সবাইকে আমাকে ভোটিং করার জন্য। আমার অনেক ভালো ফিলিং হচ্ছে এবং আমি আমার গুরুজনদেরকে আর আমার বাবাকে ধন্যবাদ জানাবো, কারণ কি আমার গুরুজনরা আমাকে অনেক হেল্প করেছে আমার গানগুলির কাজগুলি শেখানোর জন্য, আর আমার বাবাও ঘরের ভিতরে বসে আমাকে ভালো করে फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बराक नागरिक सांसद के उद्योग से शिलचर के प्रेस क्लब में 21 जुलाई भाषा शहीद दिवस के अवसर पर भाषा गरिमा उपलक्ष्य में 7 सांबादिकों को दिया गया संबर्धना। पत्रकारों के संबर्धना कार्यक्रम में देखी गई उत्साह की दौड़। करीमगंज जिले के राताबाड़ी क्षेत्र में दुष्कृतिकारी के हमले में 2 महिला बुरी तरह घायल, एक की इलाज चल रही है नाजुक हालात में, दूसरा भर्ती हुए हैं शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में। करीमगंज जिले के नागकापन गांव में अपनी छोटी बहन को बचाने के दौरान बड़ी बहन की हुई मौत, दोनों की शव बरामद होने पर इलाके में छाई दुखद माहौल। छात्र संगठन नागसा के कार्यकर्ताओं ने अमर शहीद जगन जीसू के स्मरण में गांधी बाग में आयोजित किया पुष्पांजलि प्रदान कार्यक्रम। जल्द से जल्द भाषा सर्कुलर रद्द किए जाने का किया गया मांग। रामनाथपुर पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर कांचीवाला गांव के बलात्कार कांड से जुड़े 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, चल रही है कानूनी कार्रवाई। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।